May Bandang bakan mataputi. mo, hayop ka. Hoy! Mag-iimbang takbo yun, ha? O, kaway mo na, rep. Man! Oo, magkano? Naman wala. Nauhuli ang pole. Papasan! Papasan! Kabila! Pagsaw! Hoy! Yan baba! Good. Resip! Nice, nice! Offensive foul. 100. Nice! Wala! Third. Personal offensive foul. Lapit! 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 Pasa mo! Sinasabyaw. Sarok. Hoy! Hoy! Idan. Apat! Africa. No. Ay! Shoot mo! Shoot! Nice! Apat na yan, apat na! Quintana Joseph. One and four graduate. 17 foul. Nazar. Shoot! Quintana out. Shoot! Brian sa Bulansi. Shoot! Shoot! Isa. Yes! Isa pa! Jamber. Isa pa! Shoot! Walang pumasok. Yan! Balaw! 7-3. Beltran. For 2. Baba! Anin. Baba! Doon ang isa sa kabila! 61-55. Still. Lumabay. Number 9, Karot. Laging ganun si Taro. Ko. 13 foul. Parang laging ano sa kanyang bola. Laging kayo. Nawawala ng bola. Lagi nawawala sa kanyang bola. Pag hindi, lagi na kukuha ng iba. Karot. Back to back. Score. Dalawa. 17 foul. Wala na. Talo na. Wala pa. Isa. May pants tayo. Jamber. Ah. Marami! Dalang ang pumasok ha. Dread. Tira! Butod. Ito si Diba. Roset. Bigati! Open shot. Short. Ay naku, maagaw na naman. Pasa mo! Pascual. Nice! Yes! Dalitan nito Pascual. Wala! Back to 5. Sa school, 5 na ang lamang. 62-57. Kinit! 625. 10 to shoot. 620. Taos! 5 to shoot. Taos! No way. Put back. No going in. Wala! Kunin nyo! Baba agad, baba! 15. Nakuha na. 6 minutes. No. Yan! Kunin mo! Tabu pabon. Ayos yung pasa! Oh, pasa na! Sa school, pasa mo! Ito! Okay! Shoot mo, shoot! Yes! Nice, nice, nice! Down to 3. 3 na lang! 62-59. Abol! 5:35. Okay! Abol lang! Dikit lang, dikit! 5:30. Joey, dikitan mo yan! Dikitan mo na ito! 10 to shoot. Joey, dikitan mo na yan! Yan! Baba! 5:30. Joey, kitin! Ay, nako! Lambot yung tinalipat mo. Oh! Africa. Second personal foul. 13 foul.
5 minutes. 4:55. 4:50. Ay, nako po. Yes, Ado yes. position. Turnover. Huwag kayo papasa ng alanganin. Sko. Dalawa. Magpantay. Yes. Sabular si Norman. Tatlo. Third team foul. Yes! 2 points. Down to 1. Tako sa 62. Isa na lang, isa na lang. 4:25. 4:20. 10 to shoot. Beltran. Red. Sabularse. Short. Number 4. Sabularse Brian. First personal. Nasab. Nasab. Pascual out. Castellin. Warning for penalty. Lamangan yun at manalo. Purabay. Yes! Daan Marlon. Kapit, Pendul. penalty na sila. Pare, penalty na sila. Oh, piston, tuloy. Ay, nako, pinakuha pa. Ronald Wade. Number. Pidan nyo. Dahil number na. Number 9. Tarok. Ah, tarok. Tatlo. Warning for penalty. Buti. Wala yan, wala. Full shot. Ni Marla. Joey. Shit, sumit. Number. Oh, wala na yan, oh. Dalawa. Sko. Tatlo ulit. Tatlo. 64-61. Oh, foul! Ronald Red. Dalawa. Penalty. I-shoot mo yan, pangit ha! Unang tira ni magpantay. Yun. Marlon! Meron na wala. Wala na sigawan. Yes, basket. Time out, Rosario. Good. Arasin nyo na, pare. Arasin nyo na, Joey. Kaya nyo. Ayun, dalawa na lang lamang. Dalawa na lang, pangit, lamang. Dadalwan lamang ha. Oh, ayusin na. Last quarter na, 3 minutes na lang. Mahaba pa yan. Oo, sa ibabaw. So na. Sa ibabaw, anuhin nyo lang. Kaya kasi pasa-pasa na tayo kapag nandun. Magpasahan na lang kayo. Yung tamang diskarte. Basta tabang na lang kayo. Halimbawa, basta huwag mo nang bumaba yung apat. Dito lang yung isa. Isa lang bumaba dito ng apat. Dalawa dun. Laro-laro lang. Isa ba? Titira. Ayun, kanila. Baba. Oh, galingan nyo na ha. Last quarter na. Oh, baba.
26. Red. Shit. Apat na naman ang Apat. labang. Ay, nako. Pinitin. Castillo. Turns. Sandy. Wala yan, wala. Gamber. Wala yan, wala. Walang pumasok. Daan. Single. Tang. Mhm. Lamang na kanina eh. Two minutes na lang. Lambot nun. 10 to shoot. Diyos Wala ko, si wala Brian. na anim na ang lamang. Wala yung depensa doon ng ano. Sabi pa. 235. Africa. Ay, naku po. Sendon. Diyos ko, isa-isin ninyo. Now. Three seconds violation. Diyos ko, ano ba na yan? Ah. Two 210. Yan, open na, open! Idanya. Counted. Basket. 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 Basket! 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 Ilan si Beltran? Isa. Oy, baba doon sa ano. Basket nyo na pare. Gamber, bonus Pedro. Baba doon sa baba. Down to 4. Tira. Hindi na convert. Ay, naku, sa ala pa! 2 minutes. Sabu Pabol. Yes! Apat siya na. Apat na lang! 150. Yay, naku po! Ya, kunin mo! Diyos Aro, ko, pinapasihan. ang ganda na. 140. 125. Baba, baba. 130. Mahaba pa. Ay! Diretso. Shoot mo! Shoot! Yes! Baba, baba. Dalawa na lang! Dalawa na. Mahaba pang oras, mahaba pa! 66. 1 minute and 20 seconds left. Puna pa ng Jagger. Yan, kunin niyo! Kunin! 115. Foul. Foul! Red. Tatlo. Penalty. Your ball. Joey, Joey, baba. Diyan ka na. Shoot mo, Tarok! Shoot! Ay, put. Tanggal lang yan. Shoot mo, shoot! Shoot.
Punta! Ay, putang inang yan! Hindi pa ma-shot! Sus ko, lagi na lang bitin! Tarok! One and Gabi, penalty! Second suspension sa Bupaw. Time out. Sa Bupaw, Rodriguez. Dadalwa na lang. Time out yan, ha? Oh. Dali pare. Pasok. Sus ko, bakit hindi mo pa ma-shoot? Sus ko, Time remaining, 105. sayang ang mga ano sayang ang mga ano mo. Sirado kita. Sus ko, ayos na ayos. Ay, dalawa na nga lang ang ano. Ano nang bola kanila? Game decision. Oh, penalty yan. Ayaw. Quick foul tayo pag ano. Voting penalty. Pasok pare. Oh, quick foul pag nakawala. Wala yan, wala. 12 shots na Wala. sa kanan. Yes! Oh, box out, box out! Jumper. Wala yan, wala. Walang pumasok. Wala! Yakulay mo, pasa mo! Bola, one bola. Babae, babae. Baba, baba! 1 minute. Idago. Ay, naku, sana pa shoot! Ay, naputang ina! Shoot! Okay, ha? 13. Norman Zabularse. Lagi na lang bitin! 1 and for Gabi. Penalty. Isa pa. Wala na. Cruiser free throw. May magbantay. Full shot. Shoot! Ininaw. Tang inang yan, hayop. Wala pang isa. Is kahit isa lang, kahit isa lang. Kanino kalapit nyo ha? Jumper. Pag nakawala ha? 52 seconds na lang, pangit. Kahit isa lang. Yan! Yes, isa na lang. 68, 67. 50 segundo. Ras mo na, ras! Sus ko, nagpa-foul pa. Napantay. Dalawa. Penalty. Sus ko. Ayun na, crucial free throw. Wala yan, wala. Ni Red. Wala. Wala yan. Yes! Wala! Jumper. Oh, bola ko! Ito bola! Wala yan, wala. Wala! Isa, split. Dalawa. Oh, babae dyan! Dalawa pa. 45 seconds left. Okay, pasa, ipasa. Tara, dito! 40 seconds. Yes! That's one. Woo! Stop. Woo! Oh, 69. 35 seconds left. May shot na pa. Depensa lang, depensa lang! Depensa! 30 segundo. Depensa, depensa! Close, close, close! 25 seconds. 10 to shoot. Depensa, depensa! 5 to shoot. Ay, wala! Pasa mo! Pasa! Wala shot na ka? 15 seconds. Ada ba siya? Tanginang yan. Last time out. Sus ko, sayang. Nyeta. Ano na yan din, Lactol 69. Kahit mapashoot mo pala, mapashoot nyo lang. Oh, dito, lapit to! Ano na ito? Oh, ito na! Oh, ito na, ito na ho! Oy, ito! Oy! Tayo mo muna yung tayo muna. Ano mo muna, bakit dito? Ako mo rin yung pag Sus ko, sayang ang shoot na yon. Pag hindi nyo na-interest pang bola, quick foul tayo ha. Quick tayo ha. Tawahan nyo. Ano mo muna ako. Pag hindi nyo nakuha ng depensa, pag nalagay yung bounce, quick foul tayo kung mayroon. Pag mo re-receive ang bola. Yung mag-receive ng bola, mabantayan pare ha. Game, resume. Hoy, kaya-kaya nyo yan, ha? Bote mula ng time out. Voting penalty. Possession ng Rosario. Depensa ang Sagupa. Cruz Alita, may sabi. O, bantayan nyo, bantay! 10 seconds. Depensa lang, depensa! Depensa! Tasi, tasi! 5
seconds. Putang Isang ina! minuto. Gitren! Ganito! Wala na, talo na! Tapos na. Nanalo po ang Rosario, 2 puntos. 71-69, ganda ng laban. Ang nagpanalo si Del San Rizal.